بدھ کے دن الفاتحہ کا خاص وظیفہ۔ خدا کی قسم 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی حاجات ضرور پوری ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بدھ کے دن کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی حاجات پورا کروانا چاہتے ہیں تو پھر الفاتحہ کا بہترین اور طاقتور ترین دولت والا وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے تو بدھ کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت ہی آسان، بہت بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ ایک نہایت ہی خاص اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت عظیم اہمیت ہے اور فضیلت بھی ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن سمت رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس سورت میں سورۃ الفاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ کا متبادل کوئی نہیں سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ الفاتحہ نہیں آتی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کی 2875 نمبر کے تحت اور روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تو نہ تو تورات، نہ انجیل اور نہ زبور سمیت قرآن مجید میں بھی کوئی اس کے متبادل نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی اللہ کے رسول، مجھے ضرور سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم سورت
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, और यही सूरत सबा अल मसानी भी है, और मुझे दिया गया कुरान अजीम भी है। जैसा कि बिन कय्यम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, सूरतुल फातिहा में कल्बी शिफा बड़े ही कामिल अंदाज में मौजूद है, क्योंकि कल्बी बीमारियों का दारो मदार दो बुनियादों पर होता है, एक इल्म फसाद, दूसरा इरादा फसाद हो। इन दोनों बुनियादों पर दो महलिक नतीजे बरामद होते हैं, गुमराही और गजब। चुनाचा गुमराही फाजिद इल्म का नतीजा होते हैं, जबकि गजब फसाद इरादे का नतीजा होता है, और यही दोनों बीमारियां तमाम कल्बी बीमारियों का निचोड़ है। अब सिराते मुस्तकीम का मिल जाना गुमराही की बीमारी से शिफा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला से हिदायत मांगना हर बंदे पर सबसे बड़ा फरीजा है। ये फरीजा अल्लाह ताला ने हर दिन और रात की सब नमाजों में फर्ज करार दिया है, क्योंकि इंसान को हिदायत की हर मामले में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेज ये ऐसी दुआ है कि इस दुआ का कोई और मुतबादिल भी नहीं है। नेज आयत करीमा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को इल्मी, उमली और माहौल और मार्फत हर एतबार से अलमी जामा पहनाना से कल्बी और इरादी खराबियों से निजात मिलती है। हदीस में है कि सही अल बुखारी में अबू मुअत्तल नाजी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबाए किराम अरब के किसी कबीले के करीब से गुजरे और सूरह फातिहा के जरिए दम करने की मुकम्मल रिवायत बयान की। फिर कहा, इस हदीस में आया है कि बिच्छू के काटे हुए मरीज को सूरतुल फातिहा से शिफा मिली और दवा की जरूरत ही ना रही, बल्कि सूरतुल फातिहा का असर वहां भी हुआ जहां कोई दवा असर नहीं कर रही थी। यहाँ ये भी वाज़े रहे कि जिस शख्स को दम किया गया था वो दम के काबिल नहीं था, या तो इसलिए कि वो कबीले ही मुसलमान नहीं था, या फिर इसलिए कि वो कबीले वाले कंजूस और बखील थे। तो अगर दम के काबिल शख्स को दम किया जाए तो फिर कितने ही खूब नताइज बरामद होते हैं। सूरतुल फातिहा में बेहतरीन दुआ है जिसे कि शेखुल इस्लाम ने बयान किया। मैंने सबसे मुफीद दुआ के बारे में गौर व फिक्र किया तो वो मुझे अल्लाह ताला की रजा का बाइस बनने वाले अमाल की तौफीक की सूरत में नजर आई। फिर जब मजीद गौर किया तो ये दुआ सूरतुल फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं, ये सूरत में नजर आई। खुलासा ये है कि सूरतुल फातिहा में दुनियावी आखिरत की हर किस्म की खैर और सआदत मौजूद है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर लफ्ज अल्लाह जबान से इस हाल में अदा किया जाए कि दिल में अल्लाह ताला के अलावा कुछ ना हो, तब लफ्ज अल्लाह इसमें आजम है। लफ्ज अल्लाह तो ऐसा बाबरकत नाम है कि अगर खुदा न ख्वास्ता गफलत के साथ लिया जाए तब भी बरकत से खाली नहीं, फिर अजमत के साथ लेने की क्या फजीलत होगी। अल्लाह के नाम जो भी हिफ्ज करके दोहराएगा इसके लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह ताला हमें इन नामों को याद करने, समझने और इन पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला अमाल व अज़कार को पसंद करता है और इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला तमाम अमाल में से अमल को पसंद करता है, जिसकी वजह अल्लाह ताला को पुकार कर इससे मदद तलब की जाए। नाज़रीन, आज तक आपको जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं आपने नोट किया होगा कि इनमें आपको वजीफे की तादाद इतनी बताई जाती है, यानी 3, 7,
21 वगैरह यही आदात होती हैं जिनमें वजीफा पढ़ने की फजीलत ज्यादा होती है। बिलाशुबा अल्लाह की इबादत और मार्फत का जज्बा इंसानी फितरत और तबीयत का खासा है। यही वजह है कि इस दुनिया भर के इंसान अपने खालिक और मालिक से मांगते हैं और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है, अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम ही नहीं बल्कि जो इन नामों को याद करने, समझने और इन पर ईमान लाने की कोशिश करेगा तो इसके लिए जन्नत वाजिब है। हर चीज के लिए एक तारुफी अलामत है जिसकी अहमियत फितरी भी है और माशरती भी है। नामों की अहमियत व इफादत से किसी मजहब व मिल्लत को इनकार नहीं। मुख्तसर तरीन खुलासा ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र इन्हीं अस्मा हुस्ना में से किसी इस्म मुबारक के साथ करना चाहिए। अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, माँ सिवाय उन नामों से पुकारो और ऐसे लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों में हक से इनहिराफ करते हैं। अन करीब इन्हें इन अमाल का बदला भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये वजीफा इतना आसान है कि आपको इस वजीफे के लिए घंटों नहीं बैठना, मिनटों के लिए भी नहीं बैठना, इंशाअल्लाह सेकंडों के अंदर ये वजीफा आपका हो जाएगा। आप ये वजीफा पढ़ लेना, जिंदगी भर झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। नाज़रीन, आज को आपको जो मैं वजीफा बताने जा रहा हूँ बड़ी ही मुजर्रब और बड़ी ही बात कमाल तस्बीह है जिसे करने से आपके रिस्क और मालो दौलत के तमाम असबाब हल हो जाएंगे। आप लोग जल्दी मायूस हो जाते हो, बिल्कुल मायूस मत होना। बुध के दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजात के लिए, परेशानी के लिए। अगर आप कर्जों में डूब चुके हो तो कर्जों को फौरन अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त बुध वाले दिन इस वजीफे को पढ़ लेना। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। वजीफा आप लोगों ने करना किस तरीके से है, इंशाअल्लाह ये वजीफा करने के बाद आपकी तमाम दुख दर्द, तकलीफ और मुफलिसी, मोहताजी सब दूर हो जाएगी। पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक बार हुआ। इस तरीके से दोबारा पढ़ेंगे, फिर तिबारा पढ़ेंगे। 3 बार आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें उसके बाद आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार आप लोगों ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक बार ज़हन में रखें कि आपने दुरूद इब्राहिमी को 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार जितनी आपकी ताकत हो उसके मुताबिक आप लोगों ने पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाह शरीफ 3 बार पढ़ ली। उसके बाद आप लोग सूरतुल फातिहा को मुकम्मल पढ़ेंगे आमीन के साथ। जब आप लोग सूरतुल फातिहा को मुकम्मल आप लोग पढ़ लें और एंड में आप लोगों ने आमीन भी कहना है, तो लिहाजा एक बार इसका तर्जुमा भी मुलाहिजा कर ले सूरतुल फातिहा का। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा ही मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, जजा के दिन का मालिक है। हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, उन रास्तों पर चला जिन पर तूने इनामात करी है और उन रास्तों से बचा जिस पर तू गजबनाक हुआ और वो गुमराह हो गए। सूरतुल फातिहा सिर्फ 7 आयतों पर मुश्तमिल है जिनमें से पहली 3 आयत में अल्लाह ताला की हम्दो सना है और आखिरी की 3 में इंसान की तरफ से दुआ और दरखास्त का मजमून है जो रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से खुद ही इंसान को सिखाया है। और दरमियानी एक आयत में दोनों चीजें मुश्तरिक हैं, कुछ हम्दो सना का पहलू है, कुछ दुआ और दरखास्त का। सही मुस्लिम में रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने फरमाया कि नमाज यानी सूरतुल फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। निफ्स मेरे लिए है और निफ्स मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے تو میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندوں کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنی اس صورت کے اندر بے شمار خزانے بھی پوشیدہ رکھے ہیں، چند ایک میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ جب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا حافظ، ان ناموں کو بھی آپ لوگوں نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا اللہ یا حافظ، اس کو آپ لوگوں نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو آپ نے مجرب نام پڑھنے ہیں وہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ان 2 ناموں کو آپ لوگوں نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یا حی یا قیوم ان ناموں کو صرف اور صرف 7 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور اپنی جو بھی حاجات مانگیں گے، رب ذوالجلال ضرور آپ کی وہ تمام حاجات کو پورا کرے گا جس سے آپ لوگ دعا مانگیں گے، جس سے آپ لوگ اللہ پاک سے امید لگائیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔